ang 625,000 pesos balor sa shabu na kumpiska gikan sa usa ka senior citizen sa Davao City. Alang sa kompleto detalye nanukad gikan sa Davao City katropang Marvin Ibano. XFM Report. Nagkantidad sa total 625,600 pesos nga droga lakip usa ka unit sa armas ang malampusong nakumpiska sa mga otoridad gikan sa usa ka 65 anyos nga lalaki sa Davao City atol sa gipatumang search warrant operation pasado alas 6:05 sa buntag ning milabayng adlaw. Sospek na ilang si alias Joel walay trabaho ug residente sa Bago Uma, Menterbro Barangay Ilang, Davao City. Una niini nagtinabangay ang mga sakop sa Davao City Police Office, City Drug Enforcement Unit, uban sa Regional Police Drug Enforcement Unit 11, City Intelligence Unit, 1st ug 2nd CMFC, Philippine Drug Enforcement Group, ug Bunawan PNP sa paglusad sa operasyon sa lugar gipuy-an sa sospek nga nisangpot sa pagkakumpiska sa dikantidad nga droga lakip armas. Naglangkob sa mga na-recover ang daghang putos sa gituhang shabu nga gibana-bana ang mitimbang og 92 grams subay sa nisgutang kantidad lakip ang usa ka unit sa 9mm Taurus nga dunay 5 ka mga buhing bala ug uban pang drug ug non-drug paraphernalia. Gikonsidera ang suspetsadong senior citizen ingon nga top 3 regional priority target high value individual drug personality kinsa nakapaslak na karon sa prisuhan ug nag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o balaod batok illegal nga droga ug violation sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearms. Nunot niini padayon ang pagpasalig sa Davao City Police Office sa pagpadayon sa gihingusgang kampanya niini batok kriminalidad alang sa hapsay, luwas ug malungtaron nga komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ibano, XFM News.